आता आमी चंद्रनाथ अपार्टमेंटान आसा, जे म्हापसा पुलीस स्टेशन आसा तेच्या ओपोजीट चंद्रनाथ अपार्टमेंट बिल्डींग कॉम्प्लेक्स आसा, थंयसर आमी उबे आसा आतां. आनी एक हांगासर एक लायब्ररी ओपन जाल्लेली आसा जी ल्हान भुरग्यां खातीर आनी प्लस मॅच्युअर्ड जे आमचे आतां SSC 8 कोण भुरगे आसा तेंच्या खातीरूय हांगासर लायब्ररी जाल्ली आसा. आतां आमी त्या लायब्ररीच्या भितर वयता तेन्ना तुमकां पयलें लायब्ररीचें नांव सांगता, द रिडींग प्लॅनेट TRP. जे लायब्ररीचें नांव जावन आसा आनी तेजी ओनर जावन आसा शांभवी नायक. आतां तांकां आमी एक दोन प्रश्न विचारुया की तांकां ही कशी कितें आयडिया सुचली आनी कशें कितें हेंचे कडेन ते प्रोत्साहन जावं ह्या बुकांच्या लायब्ररीच्या हितून माध्यमान ती पावली ते तांकां विचारुया. शांभवी नायक, हय. तुमकां हांव प्रश्न करता की ही जी लायब्ररीची कन्सेप्ट आसा हो तुमच्या मनान कसो कितें येयलो आनी खंयसून स्टार्ट जाली आनी कितलीं वर्सां जालीं तुमी आयज म्हापशान हे स्टार्ट आसा तुमचें अशें आमकां सांगात. माझे नाव शांभवी नायक. आमी न्हू ऑस्ट्रेलियेक 7 वर्सां आसलेली. थंयसर कितें जालें, हांवें अशें पळयलें की 5 म्हयन्याच्या भुरग्यांक सुद्दां लायब्ररीन हाडटात आनी हांव चिंत्तालें अशें कित्याक ते भुरग्यांक हाडटात काय म्हणून. मागीर बाय जेन्ना म्हाजे स्कुलान वचपा लागले, स्कुलांतलीं भुरगीं सुद्दां खूब बरीं वाचतालीं. इवन जेन्ना आमी मेट्रोजान ट्रॅवल करतात न्हू तेन्ना अशें दिसपाक लागलें की लोक न्हू मोठे मोठे पुस्तकां नॉवल्स वाचताले. सो आय वॉज जस्ट थिंकींग की थंयसर कितें वेगळें जाता काय म्हणून. सो हांव कितें करपा लागलें, वेगळ्या वेगळ्या लायब्ररीजांनी स्कूल जावं किंवा पब्लीक लायब्ररीजान हांव न्हू वॉलंटियरींग करपाक लागलें. थंयसर म्हाका अशें कळ्ळें की तेंचें कलेक्शनूच वेगळें आसा. व्हेरी युनीक, व्हेरी कलरफूल, एंगेजींग आसतात आनी ती न्हू सामकी धाकट्या भुरग्यां पासून सुरू करतात. मागीर हांव कितें केलें, स्कुलान वचपाक लागलें. स्कुलांनी अशें कलेक्शन पळयलें की रिडींग लेवल्स वेगळी आसतात, कॉन्सेप्ट्स वेगळे आसतात आनी न्हू प्रत्येक भुरग्याची न्हू ती विचार करतात की एका भुरग्याक आवडलें दुसऱ्या भुरग्याक आवडूंक ना. सो ती सगळे कॉन्सेप्ट्स थंयसर दवरतात. सो एवरीबडी इज टेकन केअर ऑफ. अशें हांवें चिंतलें की म्हाका हें कितें तरी म्हाज्या सुद्दां शहरान करपाक जाय. सो हांवें थिंक केलें की म्हापसान अशें कितेंच नासलें, सो लेट मी स्टार्ट विथ अ लायब्ररी म्हणून. सो जेन्ना हांव भायर आसलेलें म्हाका भायले ऑथर्स किंवा बुक्सा बद्दल खूब नॉलेज आसलेली, पूण म्हाका इंडियेंतले बुक्स किंवा ऑथर्स आनी कॉन्सेप्ट्स खबर नासले. सो हांवें कितें केलें, बुकवर्म पणजेसून लायब्ररी एज्युकेटर्स कोर्स केलो. सो मागीर कितें जालें, म्हाका इंडियन कॉन्सेप्ट्स कळपाक लागले, ऑथर्स कळपाक लागले. सो आतां हांवें हांगा कितें केलां की एक बुक स्टोरूय घातला आनी लायब्ररी घातल्या, वीच इज स्पेसिफिकली फॉर अंडर 14 इयर्स ऑफ एज, चिल्ड्रन ऑफ अंडर 14 इयर्स. सो आनी एडल्ट्सां खातीरूय थोडे बुक्स आसात. सो हे सकयल दिसता ती आमची बुक स्टोर, हे धाकट्या भुरग्यां खातीर. सो थोडे अशे बुक्स आसात की दीज आर कॉल्ड पॉप अप बुक्स. सो केन्ना सामकी यंग भुरग्यां. सो हितून कितें जातात न्हू की दे डोंट लूक एट बुक्स एज अ एकेडमिक ओनली फॉर स्टडीज. दीस इज समथींग एंगेजींग, कलरफूल आनी दीस वील बी एज अप्रोप्रिएट. देन देर आर सम टच एंड फील बुक्स. हे सामके धाकट्या भुरग्यां खातीर. सो इट वील मेक यू द फिलींग हाव वी फील थिंग्स. सो आमी भुरग्यांक केन्ना सांगता इट इज स्मूथ. स्मूथ म्हणल्यार कितें, हें कळपा खातीर तांकां टेक्स्चर आसा. जेन्ना टेक्स्चराक ते टच करतले ऑब्वियसली दे वील रिमेंबर बेटर. अशें करून न्हू खूब अशें आसात की फिंगर पपेट बुक्स आसात. सो हितून मागीर हात घातलो म्हणात आनी यू जस्ट लायक रीड अ स्टोरी. सो हे सुद्दां तांकां नविदादशी दिसता आनी ऑब्वियसली दे वील एट्रॅक्ट जाता आनी हे लायब्ररी बद्दल तांकां आवड निर्माण जाता. एक्झॅक्टली. आनी मागीर रिडींग लेवलाचेर सुद्दां वेगळे वेगळे बुक्स आसा. सो जेन्ना सामकी भुरगीं धाकटी आसा, वर्डिंग्स वील बी व्हेरी सिंपल. फॉर एग्जाम्पल अशी आसतले, बट पिक्चर्स आर मोर. जेणे करून हे इस्कॉलांनी बीन तांकां मेळना ना हे बुक्स मेळचेच ना सद्या तरी ना. अवेलेबल हय. आनी हे आसात ते न्हू मागीर आमी एज अप्रोप्रिएट दवरला आनी ऑल्सो सब्जक्ट वायज. सो थोडे हांगा आसात ते एनवायरमेंटल बुक्स आसात, थोडे इन्फॉर्मेशनल बुक्स आसात एंड ऑल्सो हांगा ह्युमर आसा, कोंकणी बुक्स आसात आमचे कडेन, कोंकणी ऑथर्सांचे बुक्स आसात, देन मराठी बुक्स आसात, हिंदी आसा. आनी थोड्यांक अशी आवड आसा की बाबा आपल्याक 100 स्टोरीज जाय एका बुकान. सो तसली सुद्दां बुक्स आसात आमचे कडेन. म्हणजे अरेबियन नायट्स बीन ती हय तसली बुक्स. सो जे खुबशे भुरग्यांक हे असले आवडटा कित्याक टीव्हीचेर बीन तेच दिसती पडटा न्हू, हे आवडटा तशें. मागीर अशें आसात आमचे कडेन इवन कलरींग बुक्स आसात. सो आर्ट एंड क्राफ्ट ऑल्सो इज टेकन केअर ऑफ. देन बिकॉज आय एम एनवायरमेंटल फ्रेंडली पर्सन आय हॅव रिरायटेबल बुक्स ऑल्सो. सो तशें सुद्दां दवरल्या.
मागीर हांगा आसात ते सुधा मूर्ती इज वन ऑफ द फेमस ऑथर्स ऑफ इंडिया. सो हितून अशें आसात न्हू, तिणें धाकट्या भुरग्यांकूय बरयल्या, व्हडल्यां खातीरूय बरयल्या. सो इट्स अ मिक्स कॉन्सेप्ट. देन रस्किन बॉन्डाचे बुक्स आसात. मागीर चेतन भगत. सो वी हॅव नॉवल्स, वी हॅव ऑन ऑटोबायोग्राफीज, नॉन फिक्शन ऑल्सो, अँड सेल्फ हेल्प सुद्दां. आणि तुमकां विचारूंक सोदता की हे बूक जे आसा न्हू, इतले कलेक्शन तुमी केल्ले आसा, हे बूक तुमी हांगाच वाचपाक दिता काय घरा व्हरूनय अशें मेंबरशीप बीन अशें कितें आसा हय, तुमची? हे न्हू हो बुक स्टोर. आमी लायब्ररी वर वचून पळोवया. पळोवया. हय. ओके. एक्चुअली आमी कितें केलां न्हू, जी कोणूय फर्स्ट टायम येतात तांकां एक मेंबरशीप डॉक्युमेंट दिता. Okay. दॅट इज चार्ज लायक 100 रुपीज, दॅट इज वन टायम. One. आनी मागीर आमचें कशें अशें आसा, मंथली काय इयरली बीन ना अशें ते कितें एकदाच आसता? आसतले एकूचदा? मेंबरशीप फी. अच्छा. सेकंड आसतलें रिफंडेबल डिपॉझिट, बिकॉज अच्छा. आमी बुक्स हाडल्या न्हू, ती भायलीय आसा आनी इंडियनूय आसा. Okay. आनी हांवें दवरतना क्वॉलिटी बुक्स दवरल्या, वेरीन म्हाका न्हू बरी सर्वीस दिवंक जाय. सो आमी कितें केलां, 1500 रिफंडेबल डिपॉझिट. तुमकां एक रिसीट दितात आनी जेन्ना तुमी ती रिसीट आमकां दाखयतात आनी एनी टायम यू डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू, आमी 1500 तुमचे परत दिता. Refund जाता. सो 1600 वन टायम इन्वेस्टमेंट आसता. अच्छा. आनी मागीर तुमचे डिपेंडींग ऑन द प्लॅन्स. सो थोडे प्लॅन्स आसात की 15 दिसांक तुमी घेतात जाल्यार 220सून सुरू जातात. 4 बुक्स मेळटले तुमकां. आनी मागीर एक हांवें असो प्लॅन सुद्दां केला, तुमी 6000 वर्साक भरपाचे आनी डेली तुमी 4 बुक्स व्हरपाक मेळटा. सो At a time, एट अ one टायम, time, एवरी one डे, time, एवरी डे. अच्छा. सो आज तुमी वाचले 4 बुक, फाल्यां हाडात, दुसरे व्हरात. सो जेंकां समज कंटिन्युइटी जाय रिडिंगान जाल्यार तो प्लॅन घेवपाचो. 15 डेजाचो प्लॅनाचो एडवांटेज अशी आसात की समज तोच बूक भुरग्यान वाचलो, ताका कॉन्फिडन्स जो येता न्हू, अच्छा. इट इज इमेन्स. Immense. इट्स नॉट लायक यू रीड आनी तो बूक सोंपलो. एका टायमार तुमी बूक वाचलो जाल्यार फर्स्ट टायम यू कॅन जस्ट मेक आउट द स्टोरी. नेक्स्ट टायम यू मायट इवन थिंक वॉट द पिक्चर्स आर. थर्ड टायम यू मायट गेट अंडरलायिंग मिनींग. सो एकदां असो बूक आसता न्हू, इट मायट बी ऑन फ्रेंडशीप, बट समबडी मायट सी इट एज समथींग अ डिफरंट कॉन्सेप्ट. सो बूक एकदां वाचलो आनी सोंपलो हो एक गैरसमज आसा जो आमी सदांच दूर करपाक जाय. आनी म्हाका अशें दिसता की आमी सदांच रिडिंगा खातीर एक अर्दवर तरी आमच्या भुरग्यांक दिवंक जाय, वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन टुडेज पोस्ट कोवीड टायम्स, अच्छा. वेरीन मोबायल्स हॅव बिकम द नाव नॉर्म, न्यू नॉर्म कशें जाला. सो आणि तुमकां हो कॉन्सेप्ट जो येयलो न्हू तुमच्या मनान, तुमच्या विचारान येयलो, हे खरेंच तुमकां अभिनंदन करपा Thank खातीर you. सारकें अशें कितें एक कॉन्सेप्ट येयलो. कित्याक सांग, जेणे करून जे वाचले न्हू काय भुरगे तेंचे स्कील डेव्हलप जाता, Exactly. इवन स्पीच डेव्हलप जाता, आनी इवन हे आतां जे भाशणां दितात न्हू ती सुद्दां भाशणां सुद्दां तेंची क्लियर जाता. Exactly. हेजेर वर्डिंगाचेरूच न्हू मनशाची उलोवपाची स्टायल चेंज जाता. तेच. तशें जाता. म्हणून हो कॉन्सेप्ट तुमी केला तो खरोच बरो केल्लो आसा. Thank you. तेन्ना आतां तुमची लायब्ररी मातशी पळोवया. Sure. आतां आमी शंभवी नायकान जे लायब्ररी जी ओपन केल्लेली आसा तेज्या वयर तेजी लायब्ररी सिटींग बीन सगळें केल्लेलें आसा. आतां तुमी व्हिडियोचेर पळयता आसतले की हांगा सिटींग सगळ्या भुरग्यां खातीर वाचनालय म्हणटा ताका मराठीन, ती लायब्ररी हांगासर हे आसा. तिका जाणून घेवया तेंचे कडल्यान की वयर हांगासर कशें कितें तेंचें आसता ते कन्सेप्ट मातशें तेंच्या तोंडांसून आयकुया. ओके, आमी हांगा न्हू बुक्स एज पर एज डिवायड केल्या. सकयलो जो पळय कप्पो आसा तितून अंडर 3 आसा इयर्स. हांगा आसात पळय ग्रीन लेवल, इट इज 4 to 5 इयर्स. जे ऑरेंज आसा ते 6 to 8 इयर्स. अच्छा. जे पळय फ्लोरोसंट आसा ते 9 to 11 इयर्स. अच्छा. आनी पिंक आसात ते अबाव 12 इयर्स. आनी थोडे फार हांवें एडल्ट्सां खातीरूय दवरला वीच इज ब्लू इन कलर. सो हांगा कितें केलां न्हू, थोडे बुक्स इंडियन आसा, थोडे बुक फॉरन आसा, थोडे कोंकणी, मराठी, हिंदी बुक्स बी दवरल्या. मिक्स आसा सगळें. मिक्स Mix आसा भाशा. सगळे. एकूच अशें ना. अशें ना. आनी हांवें कितें केलां न्हू, ट्राय केला की जितल्या टायपचे बुक्स दवरूंक पावतात तितले. जस्ट दीस इज अ स्टार्टींग, बट डेफिनेटली वी आर टेकिंग दॅट की सगळ्या भुरग्यांक आमी कशे तेंचे आवडीचे बुक्स दिवंक शकतात अशें बरोबर, थिंक केलां. बरोबर. आनी इवन अशे थोडे बुक्स आसात की दीज आर लायक रेफरन्स बुक्स. सो एका भुरग्याक आमी हो खूब दीस व्हरपाक दिना. इट इज अंडर 8 days दॅट वी गिव इट. आनी मागीर एवरी डे तुमी चार्ज दिवप. Charge. थोडे बुक्स कशे आसा एवरी डे यू कॅन टेक. जसो आमी 6000 प्लॅन समज घेतलो, एवरी डे 4 books फ्रॉम एनी ऑफ दीस यू कॅन टेक एक्सेप्ट फॉर दीस, बिकॉज हे कितें आसात थोडे भुरगीं व्हरतात, दवरलेत, उरले. सो अदर पीपल वील नॉट. मेंबरशीप जाल्ले सुद्दां थोडे आपल्यागेर घरात हय, तशें जाता. बरोबर बरोबर. आनी कित्याक दुसऱ्याक वाचपाक परत चान्स Chance पडोंक पडोंक जाय. जाय, exactly. एकट्यानूच वाचलें आनी मागीर हय. दुसऱ्यान वाचूंक ना अशें जावंक फावना. हय. सो अशें केलां की जे पळय कॉन्सेप्ट्स आसात न्हू, थोडे फॉरेन आसात ते म्हणजे अजून आमी तेच्या खातीर रेडी ना, ऑर
यू नो लायक ते मातशे कशें आसता बुक्स ते डायरेक्टली सांगना की मोरल ते डायरेक्ट दिना, ते इनडायरेक्ट दिता, हाव डू वी शेअर. बट आमचे बुक्स कशे आसता ते मातशे डिरेक्ट असतात, ते बी आसात. सो डिपेंडींग ऑन द रिडींग एबिलिटी ऑर द बॅकग्रावंड ऑफ द चायल्ड आमी अशें केलां की सिंपलूय बुक्स दवरल्या आनी एडवान्सूय बुक्स दवरल्या. म्हणजे सगळ्यांक म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक स्कोप मेळचो अशें शंभवी नायकान हांगासर बुकां दवरलेली आसा. आनी हांव अशें मागता की आमच्या चॅनला वरसून, शेखर नायकाच्या चॅनला वरसून, की सगळ्यांनी हेजो हांगासर आस्वाद घेवचो. ही जी पुस्तकां जी आमच्या गोंयांत मेळना, जावं भायर खंय गेले जाल्यारूय मेळना, पण तेणीन खुबशे त्रास करून, खुबशे तेणीन स्ट्रगल करून ही पुस्तकां हाडलेली आसा आनी हांगासर सगळ्या लोकां खातीर, सगळ्या भुरग्यांक खातीर अवेलेबल करून दिल्लेले आसा. हेजो सगळ्या म्हापशाकारांनी तशेंच गोंयकारांनी, जावं धाकटी भुरगीं आसा, व्हडलीं भुरगीं आसा, सगळ्या भुरग्यांनी आयज हॉलिडे पडलेले आसता, इश्कॉलांक हॉलिडे पडला, तेंच्या खातीरूय तुवें स्कीम कितें तरी एक योजना करून दवरला असेल. कितें केलां हॉलिडे पडला त्या भुरग्यां खातीर? हय, आमी कितें करतात न्हू, रीड अलाउड सेशन्स घेता. एक म्हटल्यार अंडर 6 years घेता आनी एक म्हटल्यार अंडर 10 years घेता. सो तेन्ना हांव कितें करता न्हू, तेंच्या खातीर तेंच्या एज एप्रोप्रिएट बूक जो तेंकां समजतलो तसलो घेता, कॉन्सेप्ट ऑल्सो एंड बूक ऑल्सो, किंवा लँग्वेज सुद्दां तितूंतली चिंतून. आनी मागीर न्हू आफ्टर दॅट एक एक्टिविटी आसता, क्राफ्ट आसता, ड्रॉइंग आसता. सो तो समज बूक असो दिसता की तितून क्राफ्ट करनशें, सो क्राफ्टूय करतात आमी. समज त्या हितून स्कोप ना क्राफ्टाचो, ड्रॉइंगाचो आसा, आमी ड्रॉइंग करता. आनी एक्चुअली तुमच्या हांव लक्षान हाडूंक सोदता की हांवें ही बुकां न्हू एक्चुअली कवर्ड केल्या. सो एक्चुअली दीज आर कवर्ड. सो खूब आमी मेहनत घेतल्या की ती बुकां बरी उरची, खूब तेंप लोकांनी वाचची अशी. सो इट्स जस्ट नॉट लायक म्हाका दिसलें ना हो बिजनस, दीस इज नॉट अ बिजनस, दीस इज माय पॅशन. म्हाका तें रिडींग धाकट्या भुरग्यां मदीं जाता तितल्या धाकट्या भुरग्यां मदीं आनी जाता तितल्या जाणां कडेन पावोवंक जाय अशी म्हाजी इच्छा आसा. सो एक्चुअली लोक अशें पळयतना ना हे प्लॅन्स, पण आय एम एक्चुअली पेईंग फॉर रेंट. दो इट इज अ सोशल सर्वीस, आय हॅव ऑल माय एक्सपेन्सीस, आय हॅव रेंट, आय हॅव इवन द सॅलरीज टू गिव, प्लस द मेंटेनन्स एंड अदर चार्जीस. सो हांव जितल्या ट्राय करता की एक्चुअली 6,000चो जो पळय प्लॅन आसा, इट कम्स टू 1 पैसे पर बूक. हें हांव तुमकां सांगपाक शकता. पर डे असो जाल्लो आसा तो प्लॅन. सो आमी वर्कींग करतना अशें केलां की इवन जेंकां समज दिसता की ते इन्वेस्टमेंट खूब आसा, तेंचे सुद्दां आमी विचार करून दवरला. सो एक्चुअली जेन्ना आमी बुकांचेर पयशे मोडटा ते मोडप आसना, बट आय वूड से इट इज एन इन्वेस्टमेंट एंड अ लायफ लाँग रीडिंग इज द की टू युअर चाइल्ड सक्सेस, मे बी academic or social, but definitely I think reading has to be the key factor that will change your child's future for better. हांव अशें म्हणटा की शांभवी नायक आसा ताका असोच ह्या पुस्तका बद्दल सक्सेस मेळत वयचे. कित्याक सांग, जी आतां भुरगीं आमची घरा कडेन आसा, वेकेशन पडलेलें आसा, स्कुलांक हॉलिडे पडला, कॉलेजांक हॉलिडे पडला, जावं कोण थोडे रिटायरमेंट लायफ आसा, जावं कोण गृहिणी आसता, बायलां घरान आसता, तांकां वाचपाचें जर कितें येयलें जाल्यार हांगासर जायतीं तरेतरेचीं पुस्तकां आसा शंभवी नायका कडेन. आनी सगळ्या घरा व्हरोन वाचूंक मेळटा अशें तेणें हांगासर कन्सेप्ट दवरलेलें आसा. आनी चड हे पयसूय कांय न्हू, पुलीस स्टेशन आनी बस स्टँड हेज्या पासून एक हार्डली 5 मिनटाच्या वाटेर आसा. तेन्ना सगळ्यां कडेन हांव अशें मागणी करता की शंभवी नायकाच्या ह्या बूक स्टॉलान, लायब्ररीन हांगासर अवश्य भेट दिवची आनी ताका जाता तितलो साथ दिवचो, आनी आनिकूय पुस्तकां तेची चडांत चड जावची अशें आमच्या चॅनला वरसून ताका हांव एक मागणी करता. आनी तेंचे आयज हांगासर सगळे आमी हे पळयलां म्हणून तेंचे आयज धन्यवाद दिता, थँक्यू म्हणटा तांकां. थँक्यू, देव बरें. आनीक तुमकां एक विचारूंक सोदता हांव की ही जे तुमचे येदे व्हडली लायब्ररी सगळी ओपन केल्ली आसा, तितून तुमी स्कुलां खातीर कितें फॅसिलिटी दवरल्या? स्कुलां खातीर कितें तेंच्यांनी जर ऑर्डर दिली, आमकां हे बूक जाय, ते बूक जाय, स्टोरी बूक जाय, जावं आनी कसले रिडींग बूक जाय, जाल्यार ती ऑर्डर बीन घेतात तुमी? हय, एक्चुअली हो सकयल आसा तो बूक स्टोर आसा, वयर आसा ती लायब्ररी आसा. सो बूक स्टोरान आमी कितें केलां न्हू, पेगासस नांवाची एक कंपनी आसा जेची आमी डिस्ट्रिब्युटरशीप घेतल्या, आनी तेंचे न्हू सगळे कशें आसा, नॉन फिक्शन आसा, म्हणजे रियलिटी बेस्ड, लायक जॉग्रफी म्हणा, हिस्ट्री म्हणा. सो हे बुक्स आसात तेंचे कडेन, एन्सायक्लोपिडियाज. सो तेजी आमी डिस्ट्रिब्युटरशीप घेतल्या. दुसऱ्या कंपनीचे बुक्स जे पळय एज एप्रोप्रिएट आसा ते आमी सप्लाय करतात स्कुलांक. आनी आमची एडवांटेज कशी आसा म्हटल्यार न्हू, आमचे जी पळय कलिग्स आसता किंवा हांव आसता, आमी न्हू बुकां येतकूच वाचता आनी आमी एजी प्रमाणे किंवा सब्जक्टा प्रमाणे आमी ती कॅटेगरायज करता. सो जेन्ना तुमी आमच्या स्टोरान येतले आनी तुमी समज विचारशात की एनवायरमेंटल बूक दी,
आमची कलीग किंवा आमी तुमकां ते काडून एनवायरमेंटल बुक्स दितली. समज तुमी सांगतात की 6वेच्या भुरग्याक बूक दी, आमचे कडेन आमी तसले सुद्दां बुक्स काडून दिता. सो एबिलिटी ऑल्सो एंड ऑल्सो वी टेक ते स्टँडर्डा एक्झॅक्टली तशें आसा. हय. सो हांव अशें स्कुल्सांक सांगूंक सोदतां की वी आर ओपन फॉर टेकिंग इवन बुक सप्लाय ऑर्डर फॉर बुक सप्लायज इन युअर लायब्ररी ऑल्सो. आमची एडवांटेज एक जाता कितें की आमी तुमकां लायक क्युरेटेड म्हणजे आमी स्वताहून वाचून तुमकां बुक्स प्रिस्क्रायब दितली, अवेलेबल करून दितात अशें म्हणून. म्हजें नांव जावन आसा दिप्ती नायक. हांवें मास्टर्स केला लायब्ररी सायन्सान. हांव जाली 1 वर्स हांगासर काम करता आनी ही म्हापशान एक बेस्ट प्लेस आसा की हांगासर तुमकां स्टार्टिंगच्यान तुमकां रीड करपाक बुक्स मेळटले. आमच्या कडेन बूक स्टोरान आनी लायब्ररीन एज अप्रोप्रिएट बुक्स आहा आनी मॅमान इतले लायक कलेक्शन केला 3000+ इन लायब्ररी आनी हांगासर इतले खूब कलेक्शन आहा आमच्या लायब्ररीन जे स्टार्टिंगच्यान फ्रॉम द बिगनींग एज लायक 1+ कलेक्शन आहा. सो म्हापशाकारां खातीर आनी अरावंड द म्हापसा पीपल हेंच्या खातीर एक बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आहा की तांकां हांगासर खंय तरी रिडींग करपाक मेळटलें. आनी ऑल्सो आमी रिडींग सेशनूय घेता. थंयसर आमी रीड अलाउड घेता धाकट्या भुरग्यां खातीर. ती सुद्दां एक बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आहा भुरग्यां खातीर. आनी तेंच्या पेरंट्सांनी हांगासर तांकां एनरोल करपाचें लायब्ररीन तेंच्या खातीर बेस्ट ऑप्शन आहा की रीड करपाक मेळटलें तांकां. हांव आख्खी लायब्ररी आनी बूक स्टोर पळयतां आनी म्हाका हांगासर सगळे आतां लायक ऑलमोस्ट सगळे बुक्स खबर आसा लायक खंयच्या एज ग्रुपाक म्हाका कितें खंयचो बूक दिवपाक जाय ऑर खंयच्या रायटरा बद्दल हांव कितें सांगूंक शकता हें म्हाका सगळें खबर आसा. थँक्यू व्हेरी मच. आनी तुमची लायब्ररी अशीच चडांत चड वयर सरची अशें आमी देवा कडेन मागोया. आनी हो शेखर नायक चॅनल जर तुमी सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार मातसो सबस्क्रायब करचो. शेखर नायक गोवा. थँक्यू. देव बरें दा.